از آمدنات اگر خبر می داشتم، در روی رهت گلیسمن می کاشتم. گل می کاشتم، گلی گلان می کاشتم، خاک قدمات بدیده بر می داشتم. بهار آمد ندانستم، گلی سیه‌گوش در دستم. بیا ساقی که من مستم، بهاری نو مبارک باد. آمدی ای دشت جان، باز بیا باز بیا باز. رمالت سبزیغ جان، باز بیا باز بیا باز. ای خدا ای تو یاری دندان برین جان، ای خدا ای تو یاری دندان برین جان. زینهار زینهار نرم جان، باز بیا باز بیا باز. زینهار زینهار نرم جان، باز بیا باز بیا باز. عجب ملکی بزری چرخی گردون، باز بیا باز بیا باز. سری غارش دیگر یالش دیگر گون، باز بیا باز بیا باز. نگینی دشتی جان آبی نیاوش، نگینی دشتی جان آبی نیاوش. میانی کشت خیر من جان شابون، باز بیا باز بیا باز. میانی کشت خیر من جان شابون، باز بیا باز بیا باز بیا باز بیا باز. خوش خط خالای اناری دشت جام یا خود میسالای. بیا بر دشت جام زبی تماشا، بیا بر دشت جام زبی تماشا. تگا بو بار بار بولیا بویالای، تگا بو بار بار بولیا بویالای. آمدی ای دشت جام، باز بیا باز. رمالت سبزیغ
کجام باز بیا باز ای خدا ای تو یاری دندان برینجام ای خدا ای تو یاری دندان برینجام زینهار زینهار نرنجام باز بیا باز زینهار زینهار نرنجام باز بیا باز باز بیا باز باز بیا باز باز بیا باز باز بیا نوروز من تویی و شب و روز من تویی، خورشید صبح و ماه شب افروز من تویی. ما می رویم و عشق چو خورشید ماندنیست، آن مهر جاودانه فیروز من تویی. همچون دل نشانه نگاه هم به تیر توست، چون ناوکی بلندکی دلسوز من تویی. دیروز من تو بودی و امروز هم تویی، فردای من تویی و همه روز هم تویی.
خندیدم نوروز مبارک باد یه چشمه جوشیدم نوروز مبارک باد Температура, насморк, боль. Суспензия Бардифен Кит состоит из двух активных компонентов, которые легко справляются с симптомами болезни, а также применяется при прорезании зубов. Бардифен Кит – вкусный шаг к здоровой жизни. 21 март кохи ҷомӣ соати 16 овозхонони маъруфи кишвар Матлуба Раҳимова қаҳрамони Шарифзод Рӯзибеки Файзалӣ Илҳоми Мурод ва Гуландом Саидмуродова. Телефонҳо барои маълумот 501 02 20 20 98 736 08 04. ҳар лаҳзаи дар гузари ҳаёт бо маргарини она фаромӯш ношуданист. Маргарини она муҷиби хушбахтии шумост. Наврӯз садои дили ошиқон дар консерти гурӯҳи Иқбол. Инак ба пешвози рӯзи нав гурӯҳи Иқбол ҳамаи шуморо бо консерти ҷадиди худ даъват мекунад. шабҳо ба пушти хонато марҷуна 22 март соатҳои 13 ва 15 дар кохи ҷомӣ консерти гурӯҳи Иқбол бо номи садои дил. телефонҳо барои дархости чипта 918 37 82 84 ва 93 447 48 44. السلام علیکم. معاش گرفتم آجا جانش. معاش اکنون چند مشکلات دیگه حل می‌شود. البته.
мардак маош кам пул нест мегӯеду ин қадар пула дар кадом вақт ҷамъ кардед? ин барои чӣ? бачаҷонаш ин ҳама барои рӯзгор. бачаҳо калон шуда истоданд. мардаке наход шумо аз хизматҳои амонатбонк маълумот надошта бошед ки ин қадар пула дар чойник рӯз кунед. амонатбонк? пасандозҳои муҳлатноки ҷамъшаванда аз амонатбонк вақти он расидааст ки шумо барои пулневу пул барои шумо кор кунад. аз хизмати амонатбонк истифода баред. амонатбонк, бонки давлатии Тоҷикистон. Вон тот. Надо вернуть. Серая, она же пустая. Так не годится. Так нормально? Угу. Чё? Вкусно же. Живи по правилам, отбрось ненужные от понты сухарики Флинт, потому что ты. Встречай мега крутую новинку от Флинта. Сухарики со вкусом шашлыка. вақте мӯйҳоям медурахшанд эҳсоси хубе бароям муҳайё мешавад. рӯзи ид аст бо шампуни дуру. вақте аз шампуни марвориди дуру бо таркиби формулаи мас истифода мекунам бароям шодӣ ва оромиш мебахшад. дар ҳар ҷо ки меравам мӯйҳоям монанди марворид медурахшанд. чашмони ҳамаро хира месозанд. бо шампуни дуру ҳам ба худ ва ҳам ба мӯйҳоям эътимод дорам. агар мехоҳед ки мӯйҳоятон бо тафовут аз дигарон бошад аз шампуни дуру истифода кунед. бо нағмасароии мурғони баҳорӣ муоширати мо хушҳаловаттар. дар гирди дӯстон ҳар зиёфат дучанд лазизтар басе ширинтар. иди наврӯз муборак. фабрикаи қаннодии рахат. мо барои амалӣ сохтани бузургтарин нақшаҳоямон аз баҳору наврӯз илҳому нерӯ мегирем. мо аз гузаштаи пурғановати худ ифтихор дорем. мо пайвандгари қалбҳо ва нигоҳдорандаи анъанаҳои шоистаи амонатдорӣ ҳастем. ба мо бовар мекунанд ва мо аз ин боварӣ ва садоқат ба қуллаҳои баланди мурод хоҳем расид. бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк баҳори хуҷаста ва ҷашни байналмилалии Наврӯзро барои ҳар кадоми шумо самимона таҳният мегӯяд. барои шумо сиҳативу комёбӣ ва пешрафтро таманно мекунем. Амонатбонк, бонки давлатии Тоҷикистон. медонед ӯ ба ман хеле наздик аст. ӯ ҳамеша ба ман зуд кӯмак мерасонад. ҳар гоҳе ки душворӣ мекашам ӯ ёрӣ расони ман аст. ҳар бор ки оям маро бо табассум пешвоз мегирад. ва умуман вай чунин исто ту дар бораи кӣ гуфта истодаӣ? бонки эсхата ин қулайтарин ва зудтарин интиқоли пулӣ аст. бонки эсхата мо наздиктар мешавем. аҷоиб. Такой чудесный аромат лимона. Какая нежность и белизна. Удивительная свежесть. Какие яркие краски. Все это благодаря стиральному порошку Дэй. Дэй, ваш лимонный день. زیبایی تمیزی اقتصادی جدید و در انواع مختلف. танҳо чизе ки бадан ҳамеша ба он ниёз дорад собуни факс. тозагиву покии бадан ҳама рӯза. собуни факсро бишнос. Нежданных гостей не бывает, если в доме есть щедрое лето. Сливочный вкус щедрого лета украсит любое блюдо. Спасибо гостеприимному дому. Молодец, невестушка. Щедрое лето – секрет лучшей хозяйки. Это поверхность подгузников Эви Бэйби, которая пропускает воздух. А вот это супер-пупер впитывающие частички. Теперь давайте сделаем пи-пи. Супер-пупер впитывающие частички полностью впитывают жидкость. Ни единого влажного следа. И абсолютно сухая попка. Эви Бэйби. Эви Бэйби супер абсорбент.
Найс Наятокс на основе яда кобры. Лекарственное средство нового поколения. Наятокс поможет вам при артрите, острохондрозе, радикулите, подагре, ушибах и растяжениях. Здоровье как счастье. Пока не потеряешь, не ценишь. Мы – международная клиника Ибн Сино. У нас работают эндоуролог доктор Мусави Багор и кардиолог-интервенционист доктор Сами. В клинике функционирует отделение неотложной помощи, диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, кардиохирургии, урологии, ангиографии, пластической хирургии, ортопедии, ухо-горло-носа, стоматологии и нейрохирургии. Многие операции проводятся инвазивными методами, что позволяет ускорить процесс постоперационного восстановления. Клиника Ибн Сино. Ваша клиника. Лапша Ролтон по-домашнему. Аппетитная яичная лапша Ролтон с отборными овощами и свежей зеленью на наваристом ароматном бульоне. Лапша Ролтон по-домашнему с теплом родного дома. مادرجان ما به فینال برآمده. لیکن هممون زکام شدیم. табобат бояд кард. қувваи табиии малҳами доктормон ки дорои ҷузъҳои аслии табиист ба наслҳои зиёд маълум буда барои рафъи нишонаҳои асосии зуком ва шамолхӯрӣ ёрӣ мерасонад. табиатан доктормон. худро ҳамчун лимӯи фишурда ҳис мекунед, саратон дард мекунад, зуком озор медиҳад. ринза пасшавии ҳарорат, рафъи вараҷа ва дарди сар барои кушодани роҳи нафас мусоидат мекунад. ринза давои ҳамаи нишонаҳои зуком ва шамолхӯриро осон менамояд. ринза ҳаст, зуком нест ва шумо бардам мешавед. зиёд шудани тавоноиятонро ҳис мекунед. درستی؟ هفتاد دومونه یا فرشدان نیست هفتاد نیست ضد سلفت و درد گلو گیتاره طلایی برای بمداری درد سر و تمامی حرارتی بدن قطره ستاره طلایی هنگام بسته‌شوی بینی ستاره های طلایی برای سلفت درد گلو حرارت بدن بمداری درد سر هنگام محکم شوی بینی و شمالخوری راه نفس ستاره های طلایی غلبه گوارا بر ضد زکام
ایدی نوروز است یاران سیری نوروزی کنم بر گل و سه برگزاران من نظر دوزی کنم چیده از صد برگی سرخ و نرگسی بادام شکن هدیه بر جانانم بینموده فیروزی کنم نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان چمن جمله بکردند پرواز مرغی دل من از قفس تنگ برآمد نوروز ای عشق سوز
دخترانی زیبا نوروزتان مبارک. ای عاشقان شیدا نوروزتان مبارک. اندوه گر درآید ناگه ز در بیرانید. مهر و صداقت اینجا نوروزتان مبارک. با شعر و با ترانه با چنگ و با چغانه کردیم توی برپا نوروزتان مبارک. در جان غریبی خود توان میبینم. پروازی کبوتر
کردم شهبانو شهبانو قربانی طلب کردم شهبانو شهبانو قربانی غضب‌هایش شهبانو شهبانو قربانی طلب‌هایش شهبانو شهبانو رفتم و سرا پوشتم شهبانو شهبانو چادر زده و شیشتم شهبانو شهبانو از بخشک شهبانو 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 خود را زده و کشتم شهبانو 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 سرا پوشتم شهبانو شهبانو چادر زده و شیشتم شهبانو شهبانو از بخشک شهبانو 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 خود را زده و کشتم شهبانو 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 سرا پوشتم شهبانو شهبانو چادر زده و شیشتم شهبانو شهبانو از بخشک شهبانو 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 خود را زده و کشتم شهبانو 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 گل آوردم نه بگرفتی نه بویدی چی بیرحمی بگو آخر تو گلها را زی دستانی کی می بویی بهار است و بهار است و بهار است تمنای دلم پیغام یار است ولی یارم جدایی دارد از من دلی من از جدایی بیقرار است
بالا گیری به تو تنهایی کشیدم به تو تنهایی کشیدم به تو تنهایی کشیدم به تو تنهایی کشیدم از یک پرسان شدم که یاری من به من چی کرد از یک پرسان شدم که یاری من به من چی کرد گفت به تو با دیگر ساغر و مینا گرفت گفت به تو با دیگر ساغر و مینا گرفت به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت به تو تنهایی کشیدم دردی من بالا گرفت دید رنگی من طبیب بود در بری من جا گرفت به تو تنهایی کشیدم 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 بهاران شد بهاران شد بر روی سبزه باران شد گلی سفسن قطاران شد بهاری نو مبارک باد
نوروز چی خوش آمد با فیض و فراوانی، ای کاش ببخشاید صد نصرت و ارزانی. ای دختر همسایه مرا یار بگی، سوغات مرا از سر دیوار بگی. امشب که مرا جای دیگر می طلبند، تا آمدنم خدک بیدار بگی. ای بچه همسایه، چی رنجیده ای تو؟ از دختر بیگناه چی ها دیده ای تو؟ دلکنده از او شدی و یا می سنجیش؟ یا گوز چمن های دیگر چیده ای تو؟ جشن فیروز است یاران، عید نوروز، روز نوروز است.